बिहार में एनडीए की जीत, बंगाल में खुशी। बिहार में भाजपा की जीत के बाद बंगाल में भाजपा कर्मियों ने जमकर खुशी मनाई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर राज्य के तमाम जिलों में भाजपा कर्मी सड़क पर उतरे और भाजपा की बिहार जीत की खुशी अपने तरीके से मनाई, जिसकी झलक आसनसोल में भी देखने को मिली, जहां भाजपा नेताओं ने सड़क पर उतरकर ढोल और नगाड़े की धुन पर जमकर नाचते दिखे। इसके अलावा उन्होंने जमकर आतिशबाजी तो की ही, साथ में लोगों के बीच लड्डू भी बांटे। इसके अलावा भगवा गुलाल की होली भी खेली। इस दौरान भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। बंगाल में भी भाजपा 2026 में सरकार बनाएगी और यहाँ इससे भी ज्यादा भव्य तरीके से हमारे कर्मी जश्न मनाएंगे। बिहारे जे ব্যাপক ভাবে এনডিএ সরকার বানাচ্ছে তার জন্যই আমরা এখানে এই সেলিব্রেশন করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি এনডিএ সরকার আমরা পশ্চিমবঙ্গেও আগামী এপ্রিল মে মাসে বানাবো। নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত যে এসআইআর এর মাধ্যমে যে ভোটার লিস্ট তৈরি হয়েছে সেই ভোটার লিস্টের রেজাল্ট প্রতিফলন বিহারের নির্বাচনে দেখা গেছে। সেখানে ভোটের পার্সেন্টেজ বেড়েছে এবং মানুষ সঠিকভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে এই রকম নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট হবে এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গে বিহারের যে প্রতিফলন যেভাবে বিরোধীরা খড়কুটোর মতন উড়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে বিরোধীরা এইভাবে খড়কুটোর মতন উড়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার 26-এ হবে।